Hello, Assalamualaikum everyone. Today we are going to talk about biography recount text. Let's get started. Let's start with the definition of biography recount text. So there are four. Number one, it involves more than just the basic facts like a person's education, work, relationships, and death. Jadi, biografi recount text itu adalah lebih dari sekedar fakta mendasar seperti pendidikan seseorang, pekerjaannya, relasinya, dan juga kematiannya. Next number two. It portrays a person's experience of life events. Jadi biografi recount text menunjukkan pengalaman hidup seseorang berupa peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Next. It includes an analysis of the subject's personality. Jadi maksud di dalam biography recount text itu adalah analisa dari kepribadian subjek yang dideskripsikan atau dibahas. Next. Text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Ini maksudnya adalah bahwa teks merupakan deskripsi rinci dari kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Let's go to next. This is about the function of biography recount text. Number one, to know a person's story about his or her life accomplishments. Jadi, manfaatnya, fungsinya adalah untuk mengetahui kisah perjalanan prestasi seseorang. And the next, to give lots of information easily. Fungsi yang kedua adalah memberikan banyak informasi dengan mudah. Next, to educate the readers. Jadi fungsi yang ketiga adalah untuk mendidik para pembaca. Mengajarkan pesan atau berupa kisah seseorang untuk diambil hikmahnya. Next. The characteristic of biography recount text. Number one, use of simple past tense. Karena bercerita tentang kehidupan seseorang, perjalanan kehidupannya, peristiwa-peristiwa yang dialaminya, bahkan terkadang seseorang itu telah tiada. Sehingga, karena mengisahkan berarti sudah terjadi. Jadi, mostly kita akan menggunakan simple past tense. For example, the family then moved to his stepfather's home country. So, ada subject the family, kemudian then moved, pindah ke rumah saudara tirinya, ayah tirinya begitu. Jadi kita menggunakan verb 2 di sini, moved. Next example, he was born on August 4, 1961 in Honolulu, Hawaii. He was born. Ada subjek, ada predikat yang menunjukkan lampau. Next, karakteristik dari biografi konteks adalah it is a fact-based text about life experience describing the subjects surrounding which is written in the third person. Tentu saja ditulis dalam kata ganti orang ketiga, Banyak sekali kata ganti orang ketiga karena tidak ingin mengulang subjek yang sama. Seperti contoh tadi, he was born on August 4, 1961 in Honolulu, Hawaii. He, kata ganti orang ketiga tunggal. Next. The temporal sequence and temporal conjunction are used as a link between one sentence with another sentence in chronological order. Kita menggunakan keterangan waktu, menunjukkan hubungan waktu, Seperti contohnya adalah ini, his parents separated when he was 2 years old. Orang tuanya berpisah ketika dia berusia 2 tahun, When he was 2 years old, menunjukkan keterangan waktu. Next, let's go to the generic structure of biography recount text. So, biography recount text start with orientation and then followed by events or the series of events, and then the last is reorientation or closing.
Okay, now let's take a look further on the orientation. What is orientation? Giving the readers the background information of the person. Ya, menunjukkan bagaimana latar belakang informasi dari orang yang dikisahkan itu. Okay, orientation containing narrated biodata such as full name, place, and date of birth. Berisi juga biodata seperti nama, tempat, dan tanggal lahir. Okay, next, let's go to events. Events presented in chronological order. Ya, disajikan dalam rangkaian peristiwa yang urut. Ya, next, part of the events or events experienced by the character. Ya, events itu bisa berisi bagian dari peristiwa-peristiwa, maksudnya sebagian saja, atau banyak peristiwa yang dialami oleh tokoh yang dikisahkan. Oke, events juga merupakan an explanation of a story in the form of problem solving, career processes, and various events that have been experienced by the character. Ya, merupakan penjelasan dari cerita yang baik dalam bentuk problem solving ataupun proses karirnya dan juga beragam peristiwa yang dialami oleh tokoh yang dikisahkan. Okay, now let's go to reorientation or closing. Berisi tentang a conclusion or a comment by the writer. Ya, bisa berisi tentang kesimpulan atau komentar oleh penulis biography recount tersebut. Kemudian, tell about the contribution or the contribution of the person. Ya, bisa mengisahkan tentang kontribusi atau kontribusi dari seseorang itu. Kemudian the last is views of the author of the character. Ya, ini merupakan pandangan dari author, pengarangnya mengenai tokoh yang dikisahkan itu. Okay, now let's go to the example of biography context. Here I show you the biography of Charlie Chaplin. Yeah, we start from the orientation, talking about when and where Chaplin was born, and then the names of Chaplins when he was a child. Charlie Chaplin was born on April 16, 1889 in London, England. His birth name was Charles Spencer Chaplin, though he had many nicknames growing up, such as Charlie, Charlotte, and the Little Tramp. Okay, next, it is the events experienced by the character, and then the last is closed by closing. It talks about when Chaplin died. Okay, I think that's all. I hope you will learn much today. See you next time. Assalamualaikum.